السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا دوزيام شابيتر ديال ليجيسلاسيون دو ترافاي. غادي نشوفوا في هذا الشابيتر qu'est-ce que le contrat de travail. Le contrat de travail est un acte de type privé lié juridiquement l'employeur et le salarié. يعني le contrat de travail هي واحد العقد ديال العمل من النوع الخاص، يعني ديال لي سوسيتي ولا ديال لي زونتربريز، يعني خصوصية ماشي عمومية. وملزم قانونيا على صاحب العمل، وداك لو سالاري داك الموظف ولا لومبلويور يعني خص يكون ضروري بيناتهم واحد العقد ديال العمل، واحد لو كونترا دو ترافاي. Le salarié met son activité professionnelle, le travail à la disposition de son employeur moyennant un salaire verse au profit du salarié. يعني يعني داك لو سالاري كيدير داك النشاط المهني ديالو تحت التصرف ديال رب العمل مقابل واحد الأجر، مقابل واحد الراتب. غنطرقو هنايا لا فورماسيون دو كونترا دو ترافاي. Pour qu'un contrat de travail soit variablement formé, il est indispensable qu'elle réunisse des conditions de fond et de conditions de forme. يعني باش يكون عندنا واحد العقد ديال العمل يعني بشكل متفاوت، من الضروري انه يفي بالشروط الموضوعيه والشروط الرسميه اللي غادي نتطرقوا لهم دابا ان شاء الله. Conditions de fond. Conformément au code de travail, les conditions de validité d'un contrat peuvent être résumées ainsi. La capacité, غادي نشوفوا les conditions de fond. منهم la capacité. Le contrat de travail n'est valable que si les parties contractantes ont la capacité. يعني هنا يكون عقد العمل سالم المفعول فقط إذا كان لدى الأطراف المتعاقدة يعني عندهم واحد القدرة. غادي نشوفوا مثلا l'emploi des mineurs est interdit par la loi et l'âge légal d'admission au travail est de 15 ans. يعني سن يعني هنا كيحضروا لنا على داك ممنوع على القاصرين يعني من تحت 15 سنة أنهم يخدموا في لي مينور في المناجم، مثلا في المناجم يعني أدنى سن هو 15 عام. غادي نشوفوا الشرط الثاني. La femme mariée a le droit d'accéder au travail sans le consentement de son marié. Elle bénéficie également d'un congé de maternité de 14 semaines adopté à l'évolution de la grossesse. يعني هنايا يعني أن المرأة المتزوجة يعني عندها واحد الحق في العمل دون الموافقة ديال الزوج ديالها، وكذلك أنها كتستافد من الإجازة والأمومة ديال 14 سيمين يعني 14 أسبوع. ومن بعد في داك يعني ديال الفترة ديال الحمل ديالها. Les handicapés sont également le droit d'accéder au travail. Toutefois, les aménagements doivent être opérés au profit des handicapés pour que ces derniers accomplissant leur tâche dans les conditions humaines. يعني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولا الناس اللي معاقين مساكن يعني عندهم الحق في العمل، ومع ذلك يعني يجب إجراء تعديلات لصالح لذاك المعاقين حتى تؤدي هذه الصناديق مهمتها في ظروف يعني بشرية. غادي نشوفوا la cause du contrat. Tout contrat de travail est conclu pour une cause claire et légitime. Le contrat devient automatiquement nul et sans valeur si la cause est illicite ou immorale. يعني هنا غادي نشوفوا داك الاسم ديال العقد. يعني كيتم ابرام اي عقد عمل
لسبب واضح ومشروع، وكذلك أنه كيصبح العقد تلقائيا باطلا يعني وما عندوش قيمة، لا قيمة له إذا كان السبب غير قانوني ولا غير أخلاقي. غادي نشوفو un autre condition, l'objet du contrat. Dans le contrat de travail, l'objet pour le salarié est l'obligation de fournir le travail du côté de l'employeur. C'est l'obligation de verser le salaire au profit de l'employé. يعني هنا غادي نشوفو داك الموضوع ديال العقد في عقد العمل. يعني الغرض الموظف أنه خصو يلتزم بالتوفير يعني العمل، يعني أنه ما خصوش يغش. إلى مثلا جانب صاحب العمل يعني تا هو خصو يلتزم بالدفع ديال الراتب يعني لمصلحة داك لومبلويور ولا لو سالاريي ديالو، يعني يخلصو يعني ما يقللوش من الخلصة ديالو. Le consentement, c'est l'acceptation libre et volontaire et sans réserve des deux parties. Toutes les formes de contrat basées sur l'erreur, le dol ou la violence sont nulles et n'ont aucune valeur juridique. يعني داك الموافقة يعني هي واحد الموافقة حرة ولا طوعية بدون تحفظ من الجزئين، وزعما ويعني داك جميع أشكال العقد القائمة على الخطأ أو الاحتيال أو العنف باطلة ولغية، يعني ما مقبولاش وليست لها أي قيمة قانونية، يعني ما عندها حتى شي قيمة. يعني إلا كان الاحتيال والخطأ يعني غير هكاك، يعني الواحد كيبغي يريسكي يعني كتكون refusé, يعني كتكون nul ما عندها حتى شي قيمة. ندوزو les conditions de forme. Le contrat de travail n'est pas obligatoirement formulé par un document écrit comme le laisse entendre la ligne 2 de l'article 15 de la loi 55/99 relative au code du travail marocain. يعني هنايا داك عقد العمل ليس ملزم بوثيقة مكتوبة كما هو مقترح، يعني في الباراغراف يعني في داك الفقرة في المادة 15 من القانون 65/99 بالنسبة للقانون المغربي. يعني في المغرب ما عندناش يعني n'est pas obligatoirement formulé. En cas de conclusion de contrat de travail par écrit, ce contrat doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur et légalisés par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux exemplaires. يعني في حالة وجود واحد عقد عمل مكتوب يعني يجب وضع العقد في نسختين تحمل، يعني كيحملوا لنا داك التوقيع ولا التوقيع ديال الموظفين يعني اللي كيتقاضاو واحد الرواتب من أرباب العمل ومعتمدين من طرف السلطة، يعني كيكونوا إيغاليزي. داك يعني كونطخا دو ترافاي خصها تكون إيغاليزي وكل موظف كيحتفظ يعني بواحد النسخة. En l'absence de contrat écrit, l'employeur est tenu de délivrer à son employé une carte de travail dans le but de servir de moyen de paiement. يعني هنا في حالة عدم وجود داك العقد اللي خصو يكون مكتوب، يعني كيطلبوا من صاحب العمل إصدار بطاقة العمل لداك الموظف ديالو السالاريي ديالو
لومبلويور ديالو، يعني بغرض العمل كوسيلة لإثبات أنه كان خدام عنده. هنايا غادي نتطرقو لي كارactéristiques du contrat de travail. Pour qu'un contrat de travail soit valable juridiquement, il doit obligatoirement contenir les 5 caractéristiques suivantes. يعني باش يكون عندنا واحد العقد يعني قانوني يجب أن يحتوي على خصائص يعني 5 ديال الخصائص. لو كونترا دو ترافاي est un contrat à titre onéreux، يعني عقد العمل هو عقد النظر القيم كما كنقولوا. On ne peut de contrat de travail que lorsque les deux parties contractants trouvent leur intérêt réciproque. يعني ما يمكنش إبرام عقد العمل إلا زعما عندما يجد الطرفين العقد اهتماما مشترك، يعني كيكون عندهم واحد الاهتمام مشترك. Le salarié ne peut prétendre à une rémunération s'il n'est pas fourni un travail, et l'employeur ne peut pas se plaindre d'une grève ou d'une cessation d'activité s'il n'a pas réglé les prestations salariales dues à son employé. يعني ما كيقدرش ان الموظف ما كيقدرش المطالبه بالمكافاه يعني بالخلاص ديالو الا ما عطاش واحد العمل، يعني الا ما دارش واحد الجهد في الخدمه لرب العمل. يعني رب العمل ما يمكنلوش انه يخلصو الا ما داروش داك الخدمه ديالو. وكذلك ما يقدرش صاحب العمل انه يقدم واحد الشكوى ولا اضراب او يوقف النشاط اذا يعني الا ما دارش الا ما دفعش داك الفوائد ديالو، الا ما خلصش داك الفوائد لي زانتيري. يعني لي زانتيري لومبلويور ديالو. لو كونطرا غادي نشوفو deuxième caractéristique, le contrat le contrat de travail est un contrat d'adhésion, c'est un contrat imposé par le parti la plus forte économiquement. يعني عقد العمل هو واحد العقد يعني عضوي، أما يعني داك العقد يعني يفرض أقوى جزء اقتصاديا. La partie forte élabore les clauses du contrat alors que la partie faible participe à ce contrat par l'approbation du document. يعني يعني داك الطرف يعني الطرف القوي كيشرح لنا بنود العقد اللي كيشارك الطرف الضعيف في هذا العقد بالموافقة يعني ديال الوثيقة. Le contrat de travail est un contrat intuitif persona. Cela veut dire que le salarié a été embauché que grâce à ses qualités personnelles et personne d'autre ne peut le remplacer. En cas de retraite ou de décès, tout au moins sans le consentement de l'employé. يعني هنايا أن عقد العمل هو واحد العقد بين الأشخاص، وهذاك يعني أنه تم توظيف الموظف أو داك لو سالاريي فقط بسبب صفته الشخصية، يعني ما يمكنش لأي شخص آخر استبداله، يعني إلا في حالة في واحد جوج حالات، يعني إما حالة ديال التقاعد أو في حالة ديال الوفاة على الأقل دون الموافقة ديال الموظف. يعني هادو هما جوج ديال الحالات اللي يمكننا أننا نبدل الموظف يعني من غير
من غير موافقة ديالو. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique. يعني عقد العمل هو واحد العقد متزامن، يعني ان des obligations réciproques à la charge des deux parties. يعني يعني أنها من الالتزامات المتبادلة للطرفين. يعني chacune des obligations constitue la cause de l'autre. Ce caractère confirme la réciprocité des obligations et des avantages. يعني كل سند هو سبب الآخر، وهذا الشخصية كتأكد أن المعاملة بالمثل من الالتزامات والفوائد. هنا غادي نشوفو آخر condition de forme. Le contrat de travail est un contrat de subordination. La subordination apparaît entre employeurs et employé dans la mesure où l'employé ne peut qu'adhérer un contrat par la position de signature. يعني عقد العمل هو واحد العقد تبعي، أو كما كنقولو هو عقد تبعية. يعني كتعرف لنا التبعية ديال ما بين صاحب العمل وداك لومبلويور ديالو ولا الموظف. يعني إلى الحد يعني لواحد الحد اللي ميمكنش للموظف أن يلتزم به إلا بموجب عقد يعني كيتم التوقيع ديالو. وهنا غادي نكونو سالينا هاد لا فيديو هذا.